प्रेज द लॉर्ड। एई समय आसतु आमे प्रभुंकर वाक्य ध्यान करिबा, किंतु ता पूर्वरु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, धन्यवाद दौछु एई सुंदर समय पाए। प्रार्थना करुछि वाक्य द्वारा आम्भ मानकु परितृप्त कर। मध्य निवेदन करुछि शुणुवा प्रत्येक भाई भणी मानकु आशीर्वाद कर। जदि कहीं पीड़ित अछंती तेबे सुस्थ कर। जदि कहीं समस्या अछंती, हे मोर प्रभु, हे मोर परमेश्वर, मो प्रार्थना करुछि सेमानकर समस्यार समाधान करी तुम्हें गौरवान्वित हुओ। ए सकल प्रार्थना शुणिछ बोली धन्यवाद देई यीशुंक नाम रे मागुछि पिता, आमीन। आसंतु वर्तमान समय रे आमाने चिंता करिबा सांसारिक किए। एथि पूर्वरु आमे तीन गोटी विषय चिंता करिछु। प्रथम विषय शारीरिक किए, द्वितीय विषय जागतिक किए, तृतीय विषय मानसिक किए। किंतु वर्तमान समय रे आमाने चिंता करिबा सांसारिक काहाकु कुहा जाए। तबे आसंतु आमाने देखिबा जिहुदा 18 एवं 19 पद अध्ययन करी आमाने चिंता करिबा। एठारे एपरि लेखा अछि, शेष काल रे अपना अपना को अभिलाष अनुसारे चालित परिहासक लोके उपस्थित हेबे। सेमाने दलभेद सृष्टि करंती। सेमाने सांसारिक मना ओ ईश्वरंक आत्मा विहीन। ईश्वरंकर अति प्रिय माने एठारे आमाने देखुछु जिहुदा, जे कि जड़े यीशुख्रीष्टंकर दास अटंती, पुणी जाकुबंकर भ्राता अटंती। आउ से जो माने आहूत, पुणी ईश्वरंक प्रिय पात्र, पुणी यीशुख्रीष्टंकर निमंते सुरक्षित। आउ सेमानंकर निकटकू एई पत्र से लेखिले। शेष काल रे सांसारिक लोक माने जेतबेले उपस्थित हेबे, सेई सांसारिक लोक मानकु किपरि चिन्हि पारिब ता एठारे से लेखिछंती। प्रिय माने 18 एवं 19 पद अनुसारे सांसारिक लोक माने हेउछंती जो माने कि कु अभिलाष अनुसारे चालित हुअंती। पुणी द्वितीय विषय जो माने कि परिहासक। तृतीय विषय जो मानकर जीवन रे दलभेद अछि बा दलभेद सृष्टि करंती। पुणी चतुर्थ विषय जो मानकर मध्य रे आत्मा नाही, अर्थात आत्मा विहीन। आ सेमाने होछंती सांसारिक बोली एठारे स्पष्ट भाव रे आमाने देखिबा को पारु अछु। प्रथम विषय आमाने चिंता करिबा जो माने को अभिलाष अनुसारे चालित हुअंती, अर्थात खराब इच्छा अनुसारे परिचालित हुअंती। आ सेमाने होछंती सांसारिक। आज कु अभिलाष अनुसारे आमाने परिचालित होछु ना पवित्र आत्मांकर द्वारा आमाने चालित होछु। लेखा अछि जो माने आत्मांकर द्वारा चालित हुअंती सेमाने ईश्वरंकर संतान।
ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବା ଅଧୀନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 6:12 ଲେଖା ଅଛି, ଅତବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେଥିର କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖଞ୍ଜିଥିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ ନ କରି ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ତେବେ କୁଅଭିଳାଷ ଦେଖାଯିବ। କୁଅଭିଳାଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ। ପାଉଲ କହିଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁଅଭିଳାଷ ପ୍ରତି ମୃତ ହୁଅ ବୋଲି। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ କୁଅଭିଳାଷ ପ୍ରତି ଆମେ ମୃତ ହୋଇନାହୁଁ, ଆମେ କେବେ ବି ଆତ୍ମିକ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନ ହୋଇ କୁଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପରିହାସ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦିନେ ଯୋସେଫର ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମହାଶୟ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି କେତେକ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଏମାନେ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମାତାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦିନକରେ ଏଲିସା ଯେତେବେଳେ ବୈଥଲକୁ ଗଲେ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ବୈଥଲ ଠାରୁ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ନଗରରୁ ବାହାରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଇଲିସାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଯା, ଆରେ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଯା। ଏହିପରି କହିବାରୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 2 ଭଲୁକି ବାହାରି ଆସି ଯେତେ ବାଳକମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 42 ଜଣଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଇଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଲୁକିର ହାବୁଡ଼ରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାରୀମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ପରିହାସକ ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ରକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ରକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହିତୋପଦେଶ 17 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ସେହି କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଆପଣା ଜନ୍ମ କଲା ପିତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଓ ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ଯେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସିଦ୍ଦିକଙ୍କର ସମୟରେ, ପ୍ରିୟମାନେ,
ସେହି ସମୟରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ଓ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରି ଅପରାଧ କଲେ। ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମର ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ ବା ଅଶୁଚି କଲେ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧ ବୁଝି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ଫେରିବେ ବୋଲି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ, ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଣନ୍ତେ ରାଜା ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଖड्गରେ ବଦ୍ଧ କଲା। ଯୁବତୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ କି ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାକରି ପଠାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାରୁ ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ପରମେଶ୍ୱର ଘଟାଇଲେ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ପରିହାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କି ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦଳଭେଦ ଦେଖା ନ ଯାଉ। କରନ୍ତୀୟ 1 ପର୍ବର 10 ପଦ ଯେବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଦେଖା ନ ଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଏକ ବିଚାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳଭେଦ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକମନା ହେବେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଏକ ମନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଭିନ୍ନ ନଥିଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଥାଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। ଯେଉଁଠାରେ ଦଳଭେଦ ଅଛି ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିହୀନ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ରୂପା ଥାଇପାରେ, ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଇପାରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଦବୀରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଯେବେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ହେବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବାଇବଲରେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିନେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଇହ ଜୀବନରେ ଅଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦର ତୁମେ ନିଜ ଧନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛ, ଏପରି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ, ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସାଂସାରିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହେଉ, ସାଂସାରିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ
आमने न हेउ। एणु जिहुदा शेष काल एपरी लोक माने उपस्थित हेबे बोली से प्रकाश करती। प्रिय माने तिमोथी पाखक जितेबाला प्रेरित पाउल लिखिले, पाउल चिठी रे लिखिले, किंतु आ जानी थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेब बोली कहले। आ वर्तमान समय होची भीषण समय, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। एणु ए दिन मानकरे आमे सांसारिक भाव में जीवन यापन न करी कि सांसारिक लोक मानकर सहित से मानकर कार्य एकमत न होई आमे आपना आपना को पृथक करिवार आवश्यकता रही। प्रिय माने सांसारिक किए जो माने ए वर्तमान संसार को प्रेम करती से माने होछंती सांसारिक। एणु द्वितीय तिमोथी 4 पर्वर 10 पदरे यही कथा लिखा अछि, कारण धीमा यही वर्तमान संसार को प्रेम करी मते परित्याग करी अछि ओ थेसलोनिकी जाई अछि, क्रेसकेनेस गलातिया को ओ तीतस दलमतिया को जाई अछंती। प्रिय माने एठारे आमाने जने व्यक्तिंकर कथा देखुछु जांकर नाम दीमा प्रेत पाउलंकर सहकर्मी भावरे से कार्य करुथिले। जेतबळे प्रेरित पाउल पत्र लिखुथिले, पत्र लिखिबा समय रे आउ से निकट रे रही निजर नमस्कार जणाइबा निमंते प्रेरित पाउल को से परामर्श देउथिले। एपरि जणे प्रेरित पाउलंकर सहकर्मी भावरे कार्य करुथबा जणे दास जांकर नाम धीमा आउ से यही वर्तमान संसार को प्रेम कले। यही वर्तमान संसार कथा जब आम चिंता करिबो, वर्तमान संसार किछि भल नुहे, एपरी संसार को से प्रेम कले जारी फल जड़े महान दास प्रेरित पाउल को से परित्याग कले। प्रिय माने एथि निमंते प्रथम जोहन 2 पर्वर जबे आमाने 15 पदरु अध्ययन करिबु लेखा होची संसार कियबा सेथिरे थिबा विषय सब को प्रेम न कर। केई जदि संसार को प्रेम करे पितांकर प्रेम ताठारे नाही। दिमाए वर्तमान संसार को प्रेम कले, जो संसार विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले हाय संसार बोली, एपरी संसार को से प्रेम कले। जो माने संसार को प्रेम करती से माने ईश्वर को प्रेम करि पारिबे नाही। ईश्वरंकर लोक मान को प्रेम करि पारिबे नाही। ईश्वरंकर लोक मानकर सहित से माने रहिबा पई इच्छा करिबे नाही। आउ दिमा संसार को प्रेम करिबारो ईश्वरंकर दासन को छाड़िले। ईश्वरंकर दासन को छाड़िबार अर्थ ईश्वर को छाड़िबार निदर्शन। प्रिय माने आज आमाने संसार को प्रेम न करू कि बा संसार रे जाउछि ताउछि शारीरिक अभिलाष, चक्षुर अभिलाष, लौकिक गर्व। संसार रे थिबा समस्त विषय पितांक ठारू नुहे बोली लेखा अछि, मात्र संसार रु उत्पन्न होई थाए। संसार रे कौन अछि? शारीरिक अभिलाष अछि। संसार रे कौन अछि? चक्षुर अभिलाष अछि, लौकिक गर्व अछि। प्रिय माने सामसन चक्षुर अभिलाष को पूर्ण कले, शरीर अभिलाष को पूर्ण कले। यह हूँ संसार विषय अटे, जारी फल सदा प्रभु परमेश्वर तांकु परित्याग करदेले।
प्रिय माने हवा पाखरे चक्षुर अभिलाष देखागला ताउची संसारर विषय अटे जारी फल मृत्यु आसिला अभिशाप आसिला मनुष्यर पतन देखागला ईश्वरंकर सहित थिबा संपर्क कटिगला प्रिय माने किंतु जोसेफ संसार रे थिबा शरीरर अभिलाष को से प्रेम कले नाई संसार रे थिबा चक्षुर अभिलाष अनुसार से जीवन यापन कले नाई जारी फल परमेश्वर जोसेफ को महान कले जोसेफ को परमेश्वर उठेले उन्नत कले प्रिय माने आज माने संसार को प्रेम न करू केवल संसार रे थिबा विषय सब को प्रेम करी माने सांसारिक भाव रे जीवन यापन न करू सांसारिक लोक माने मनुष्यर विधि को विशेष से माने मानती किंतु ईश्वरंकर विधि विधान को से माने मानती नहीं गुरुत्व दियंती नहीं प्रिय माने आज माने सांसारिक भाव रे जीवन यापन न करू सांसारिक मना माने न हेउ आमानकर मध्य दल भेद देखा न जाओ आमानक मध्य परिहास देखा न जाओ आमने ईश्वरंकर आत्मा विहीन भाव रे जीवन यापन आमने न करू प्रिय माने आज आमानकर जीवन रे कुअभिलाष अनुसार आमने चालित न हेउ किंतु आमने आत्मिक भाव रे जीवन यापन करू करू ईश्वरंकर राज्य निमंते जेपरि आमने योग्य हेबाकु पारिबु आउ सेथि निमंते आमने चेष्टा करिबा आवश्यकता रहिछि। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु।